kabla ya somo la leo tena tutakuwa na maombi. Baba wetu na Mungu, upewe sifa na ubarikiwe kwa neema ya ajabu na ya pekee ambayo unaendelea kutupa. Tazama, tumekuja tena katika somo la 3 la kuelewa kitabu cha Ayubu. Mungu, neemesha kila mmoja wetu anayetusikiliza na kutazama kwa sasa apate mibaraka kutoka kwako, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kaka, dada, rafiki mpendwa mtazamaji, ubarikiwe kwa kuendelea kufuatilia masomo yetu yote ambayo tunaendelea kupeperusha hapa. Kwa wakati huu tunakuja na kichwa cha somo kinachosema wakati imani inapopimwa kwa moto wa mateso. Wakati imani inapopimwa kwa moto wa mateso. Fungu kuu ni kile kitabu cha Ayubu 2 aya yake ya kwanza hadi aya ya 13. Katika somo la pili, rafiki mpendwa, ni kwamba shetani tulimuona ameshindwa kudhibitisha kwamba Ayubu alimwamini Mungu kwa sababu ya mali, kwa sababu ya watoto, kwa sababu ya vile vyote alivyokuwa navyo. Shetani ameshindwa kwa kweli, kwa sababu alipata goli la pekee liotoka katika kinywa cha Ayubu anaposema vyote tumepewa kwa Mungu, na Mungu vile alivyotupa amevitwaa, jina lake litukuzwe. Hiyo ilikuwa ni goli ya pekee. Kwa hiyo shetani, kwa sababu halali namna anavyompiga Ayubu, kitabu cha Ayubu ni kitabu cha pekee sana. Kinaeleza namna shetani anavyopiga vita. Shetani halali, usiku mchana, yeye hana muda wa kusinzia na wa kukaa bila kufanya jambo lolote kwa ajili ya kuwagonga wana wa Mungu. Ndio maana anawapiga kila siku. Alipokuwa ameshindwa kupiga Ayubu kupitia kuvunja familia yake kwa kuua watoto, kupitia mali yake yote ilipopotea, Ayubu hakulala. Nani? Shetani hakulala. Akapeleka tena taarifa katika aya ya 4 sura ile ya 2, anasema ngozi kwa ngozi mwanadamu atatoa kila kitu ili kuokoa maisha yake. Ili alitazama sana kitu cha pekee ambacho kinaweza kumleta mwanadamu aweze kuangusha uaminifu wake. Hapa ndipo palikuwa vita. Akaona Ayubu akuangusha uaminifu kupitia kuvunja mali, kupora mali yake. Akasema sasa nitafute kitu cha pekee kinachouma sana, kinacholeta maumivu sana. Naliona ni ngozi, ni mwili, ni afya ya mwanadamu. Ndio maana shairi la 6, shetani akaona ili aweze kumwangusha mwanadamu, akagusa mwili wake. Mungu naye akamwambia, yeye yuko mkononi mwako, lakini uhifadhi nafsi yake. Shetani ameenda amesema kwamba huyu anakutukuza kwa sababu ya mwili na ngozi wake, ana afya bora, ameshindwa kuvunja mali, anaingilia afya yake. Na Mungu akasema na kuachia yeye, lakini uhifadhi nafsi yake. Yaani Mungu akasema na kuwekea mipaka, usiguse kwenye moyo wake. Yaani uhai wake hauwekwe mikononi mwako. Uhai wa Ayubu uko mikononi mwako. Yule akaenda. Wapendwa, kulingana na sura hii ya 2, hili ni fundisho kubwa sana. Shetani si mtawala wa ulimwengu, ana nguvu na mamlaka, lakini mwenye neno la mwisho kwenye uhai wa mwanadamu si shetani, bali ni Mungu. Kumbuka kitabu cha Wakorintho 10, Wakorintho wa kwanza 10 aya 13. Utakuta neno linasema kwamba Mungu ni mwaminifu, hakubali jaribu linalokuwa na nguvu kuliko imani yetu kutupata, bali anapoona imani yako anakubalia jaribu litokee sawa sawa na imani yako. Ndio maana jambo hili ni kwamba shetani ambaye ameingia analeta aina yote ya majaribu, hawezi kutawala maisha yako yote. Yaani ana mipaka, amewekewa mipaka. Shetani amewekewa mipaka. Rafiki mpendwa, umekutana na changamoto, unakutana na maisha magumu, unaikutana na jaribu kubwa,
Simama imara. Usifikiri kwamba anayekuwa na neno la mwisho katika maisha yako ni shetani. Hakuna. Yeye anayekuwa na neno la mwisho katika maisha yako ni Mungu. Hili ni somo la pekee. Wakorintho wa kwanza 10:13 ikuelekeze na kukuambia kwamba hata jaribu linalokupata liwe na uchungu wa namna gani, uchungu ule utapita. Mungu anajua siri ya nguvu ambayo ameiona kwako. Simama imara. Nukuu ya Ellen G. White katika kitabu cha Manabii na Wafalme kwenye ukurasa wa 42 ya sura ya 42 tafadhali, inayoelezea kwa Ayubu. Kuna neno la pekee linalosema hivi: Mungu hakumwacha Ayubu mikononi mwa shetani bila mipaka. Alimruhusu azulumiwe, lakini akaweka mpaka wa mamlaka ya shetani. Katika majaribu yake yote, Ayubu alibaki mwaminifu, na hiyo kuthibitisha kwamba neema ya Mungu inatosha kumwezesha mwanadamu kushinda majaribu makali zaidi. Mungu abariki neno lake. Yaani shetani ameona ni nini akifanye tena ili amwangushe Ayubu, na akagusa mwili wake. Wapendwa, shetani huyo ameshindwa alipogusa kwenye mali, akagusa kiini cha unyumba ambao ni watoto, akagusa uhusiano watoto. Ameshindwa. Ayubu alisimama imara, kasema niguse wapi? Anagusa kwa afya yake. Yaani ikiwa umeshinda jaribu hili, usizanie majaribu yameisha hapa duniani. Majaribu yanakuwa mbele yetu ambayo ni makali kuliko yale ambayo tumeyapitia. Ikiwa umepitia uchungu wa namna gani, umeshinda. Hiyo ni uthibitisho kwamba ule ushindi namna Mungu amekupatia, amekusaidia, utashinda pia na majaribu yote yatakayotokea. Hili ni jambo la pekee la kuchukua katika sura hii ya 2 ya kitabu cha Ayubu. Shetani alishambulia afya ya Ayubu. Kwa nini? Kwa sababu eneo la mwili ni eneo lenye maumivu makubwa. Kwa nini? Na shetani anapotushambulia, hata kushambulia kwa sababu vyako, anatafuta eneo ambamo wewe unaona, mahali ambako unaonekana ndipo unapata maisha yako, mahali ambako wewe mwenyewe unakuta kwamba kale kaeneo katika maisha, sijui ni mke, sijui ni mume, sijui ni mtoto, sijui ni kazi, sijui ni shule, sijui ni ibada, sijui ni huduma lako, sijui ni nini, kile ambacho umekichukua sana, shetani anachambulia mahali ambako anakuta kwamba umesegemea sana. Simu mkononi inaweza kupasuka. Mtoto ambaye umemwamini sana atashambuliwa na shetani, na kile ambacho shetani anakatafuta ni kugonga kiroho chako. Na alikuja kushambulia maisha, afya ya Ayubu, kwa sababu aliona kwamba kitu hiki ni kitu cha pekee katika maisha ya Ayubu. Acha nikuambie, watu wanapenda sana, wanaweza kuwa chombo cha majaribu katika maisha yako. Yule mtu unayempenda, kazi unayoipenda, vyote unavyovipenda, fanya juu chini, omba sana. Shetani akivishambulia, usianguke. Tafadhali usianguke. Pima kuona ameshindwa kupitia afya, akapita kupitia mke wa Ayubu. Shairi la 9. Mke wa Ayubu akasema nini? Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako, umkufuru Mungu na ufe? Ameshindwa kwenye mwili, ameshindwa. Akapita kwa mwanamke wa Ayubu. Shairi la 9 sura ya 2 kitabu cha Ayubu 2. Wewe umeshikamana na imani yako, mkufuru Mungu na ufe. Neno hili ilikuwa bomu ya pekee. Mlaani Mungu na ufe. Wapendwa, hii maneno ni machache, lakini ni bomu ya pekee. Hii maneno ni machache tu, kanakuwa kadogo, kanaweza angusha taji yako ya uzima. Fanya angalisho. Inayoangusha watu si maneno makubwa makubwa, ni ile ichache. Ona ameshindwa kwenye mwili, shetani ameona yule anagangana, kanapita shetani, anapita kwa mke wake, mke wa Ayubu, kumwangusha Ayubu. Lakini hata kama shetani anatumia mara nyingi sauti zinazotoka kwa watu wetu,
wenzi, watoto, sijui watu gani ambao tunawaamini sana. Fanya angalisho, shimama imara katika jambo lile. Ayubu alisema nini? Ayubu alisema kwenye shairi la 10, je, tupokee mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipokee mabaya? Hapa ndipo shetani akashindwa. Shairi la 9, shetani anatokea kupitia mke, mkufuru Mungu na ufe. Lakini shairi la 10 sura ya 2 ya kitabu cha Ayubu, Ayubu anasema tumepokea mema kwa Mungu, je, hatupokee mabaya? Je, tupokee mema mkononi mwa Mungu tu, nasi tusipokee mabaya? Maana yake ni kwamba vyote vinavyotufikia sisi ni Mungu anayekubali vitupate. Acha jina lake litukuzwe, mpendwa. Ayubu hakumtukana Mungu. Ayubu hakuacha imani. Ayubu hakuacha kukusanyika, hakuacha kanisa kwa sababu ya majaribu. Hiyo ndiyo imani ya kweli, mpendwa. Na hiyo Mungu alikuwa kimya. Na kukuwa kimya kwa Mungu hakutambulishe kwamba, hakumaanishe kwamba Mungu alikuwa hajui. Ukimya wa Mungu haumaanishi kwamba Mungu atulinde. Mungu alikuwa kazini, anamlinda mtumishi wake. Na katika jambo lile, mashairi yanaposema kwamba marafiki wa Ayubu walikuja, walipofika shairi la 11 hadi 13, walikuwa kimya. Waliona Ayubu anavyoteseka, waliona Ayubu anavyolia, walikuwa kimya, wakawa kimya. Walipomwona Ayubu walikuwa kimya, wakalia. Walikaa naye siku 7 bila kusema neno lolote. Mwanzoni walifanya siri ya kuwa kimya, walikuwa kimya. Mara nyingi mtu anayeteseka, rafiki mpendwa, hahitaji maelezo mengi, anahitaji uwepo wako wenye upendo. Alikuwa kimya. Tunaweza jifunza nini hapa katika sura hii ya 2 kuelewa kitabu cha Ayubu? Tuende kwenye kitabu kinachoitwa Education, kwenye ukurasa 155. Kuna neno linalosema hivi: historia ya Ayubu imeandikwa ili kufundisha kwamba mateso si udhibitisho wa kutokupendwa na Mungu. Mara nyingi Mungu huruhusu majaribu ili kusafisha tabia na kuonyesha uhalisia wa imani ya watoto wake. Mungu abariki neno lake. Historia ya Ayubu haituonyeshe kwamba Mungu hana upendo, bali inaonyesha kwamba katika maisha yako, wewe mtumishi wa Mungu unayetoa sadaka, unayemtumikia Mungu, Mungu anaweza kukubali jaribu litokee. Hii kukubali kwa Mungu, kuruhusu jaribu litupate, ni Mungu anadhibitisha imani yako. Anataka imani yako isimame imara. Anataka kusafisha maisha yako, kutakasa kupitia jaribu. Rafiki mpendwa, katika sura hii ya 2, elewa jaribu likitokea, kile unachohitajika kukifanya, mtukuze Mungu na usimame imara. Jambo lingine ni kwamba shetani anaweza kugusa mwili wako, afya inadhoofika, mambo inaharibika. Elewa kwamba rafiki mpendwa, hata kama majaribu yametokea namna gani, si kwamba majaribu haya yanapeleka mwisho wa maisha yako. Hiyo si tangazo kwamba umetenda dhambi, si tangazo kwamba Mungu hakupendi. Kile unachotakiwa, muonyeshe shetani kwamba wewe unamwabudu Mungu. Usimwabudu Mungu kwa sababu una afya bora tu. Usimwabudu Mungu kwa sababu wewe una mali. Usimtumikie Mungu kwa sababu una pesa. Katika pesa na katika ukosefu, shimama imara. Usikubali mateso yabadilishe. Usikubali mateso yabadilishe mwelekeo wako wa imani. Usikubali utajiri wako ubadilishe mwelekeo wako. Mateso yaje, yasipokuja, imarisha imani yako. Rafiki mpendwa, waabudu wa kweli Mungu humwabudu Mungu kwa sababu ya tabia yake, si kwa sababu ya zawadi zake kwetu. Hili ni jambo la msingi. Wanamwabudu Mungu kwa kweli hawamwabudu kwa sababu ya zawadi anazotupa, bali wanamwabudu Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Wewe, swala msingi, unamwabudu Mungu kwa nini? Umekosa mtoto, abudu Mungu. Baba ya mume wako amefariki, abudu Mungu. Mke wako amefariki, mwabudu Mungu. Watoto wamefariki, abudu Mungu. Magonjwa nyumbani, mwabudu Mungu. Kazi haiendeki kwa usawa, mwabudu Mungu. Rafiki yako mpendwa
amekufa, mwabudu Mungu. Mambo yaendi kwa usawa, mwabudu Mungu. Ayubu alisimama imara katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, alimwabudu Mungu. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen.